आमे जिओ बोर्ड व्यवहार करी विभिन्न द्विमात्रिक आकृति तैयारी करबा शिखिलु। आमे जेतेबेले परिमाप बा डायमेंशन शब्द व्यवहार करू स्वतः प्रवृत्त भावे आम मन को प्रश्न आसे जे डायमेंशन रो अर्थ कौन। एपरी प्रश्न आसिबा स्वाभाविक। डायमेंशन बा परिमाप हेउची एक माप। यह व्यतीत आउ किछि नुहे। यह आकृतिर एक निर्दिष्ट माप। आमे देखिथिबा त्रिभुज, वर्गक्षेत्र एवं आयतक्षेत्र हेउची द्विमात्रिक आकृति जहार केवल दैर्घ्य और प्रस्थ रही। किंतु आमे आमर दैनंदिन जीवन में देखुथिबा वस्तुगुड़िक भिन्न भिन्न प्रकारर। वर्तमान मु तुमको एक वस्तु देखाउछि। जेतेबेले आमे एही वस्तु को देखु आम मन को एक प्रश्न आसे, एही वस्तु केउ आकृतिर अटे। यह एक आयत क्षेत्र बोली चिन्हित करा जाय पारे। किंतु जेतेबेले आमे अति निकटरू निरीक्षण करिबा आमे बुझी परिबा जे आमे वस्तुटीर केवल सम्मुख भाग को देखुचे जहार आकृति आयताकार। जेतेबेले आमे एही वस्तु को विभिन्न कोणरू देखु आमे वस्तुटीर अन्य एक पार्श्व विषय जानि थाउ। तापरे एही वस्तुर परिमाप और माप बढ़िबार लागे। वर्तमान आमे वस्तुगुड़ी को विभिन्न दिगरो देखिबा। जेतेबेले आमे एही वस्तुगुड़ी को विभिन्न कोणरू देखिबा आमे अनेक आयत क्षेत्र देखि परिबा। तेबे आमे एहाकू एक आयत क्षेत्र बोली कहि परिबा कि? निश्चित भाବରେ नुहे। वर्तमान आस आमे त्रिमात्रिक वस्तु विषय जानिबा। आमे जेतेबेले एक त्रिमात्रिक वस्तु देखिबा मु गोटे पार्श्व को देखुची एवं आपण एक पार्श्व को देखुचंती। आपण एहार पछ पार्श्व को देखि पारु नाहंती एवं तळ पार्श्व मध्य देखि पारु नाहंती। तेणु प्राथमिक विद्यालय रे पिलामानकु त्रिमात्रिक आकृति धारणा को सहजरे शिखाइबा पई आमे कागज टुकुड़ा तैयारी त्रिमात्रिक आकृति जाली प्रस्तुत करिबा। एही त्रिमात्रिक आकृति जाली गुड़िक द्विमात्रिक आकारर। किंतु त्रिमात्रिक आकृति पिलांकु शिखाइबारे एहा आमकु सहाय्य करथाए। एही पद्धति द्वारा पिलामाने त्रिमात्रिक आकृतिर लुचि जाउतिबा अंश को मध्य देखि पारिबे। आस आमे गोटिए परे गोटिए उदाहरण देखिबा। प्रथम उदाहरण भावे मु एही त्रिमात्रिक आकृति को नेउछि। जेतेबेले तुमे एही वस्तु को देखिबो एहा तीन प्रकारर उपाय रे मपा जाय परिबो। प्रथमे आमे जहा देखुचे ताकू दैर्घ्य बा लंब कहिबा। एही धार को प्रस्थ एवं एही धार बा देखा जाउथिबा रेखा को उच्चता किंबा गभीरता बोली कहिबा। तेणु आमे त्रिमात्रिक वस्तुर तीनिटी माप पाई परिबा। पूर्वरु शिखिथिबा आकृति मध्यरु केउ आकृति सहित यह समान हो जाउछि। यह एक आयत क्षेत्र सदृश। किंतु आमे एहार केवल गोटिए पार्श्व ही देखिबाकू सक्षम होउछे। आमे जेतेबेले एही वस्तुगुड़ी को बुलाइबा आमे द्वितीय आयत क्षेत्र, तृतीय आयत क्षेत्र एवं एपरिकी चतुर्थ आयत क्षेत्र मध्य देखि परिबा। आम पाखरे गोटिए पार्श्व उपरे एवं अन्य पार्श्वटी तळे रहिबो। एही वस्तुटी को सबु दिगरु देखिले जानि परिबा एहा 6टी आयत क्षेत्रर समाहार। जेतेबेले गोटिए वस्तुर 6टी पार्श्व थाए ताहाकू आमे घन बोली कहिथाउ। एही घनटी एक त्रिमात्रिक आकृति अटे। जेपरि मु पूर्वरु कहिथिली जे तीनिटी माप होउछि दैर्घ्य, प्रस्थ एवं उच्चता। आमे एठारे केतोटी पार्श्व को देखि पारुछे? आमे 6टी पार्श्व को देखि पारुछे। एही पार्श्व गुड़िकर आकार किपरि? एही वस्तुरे सेगुड़िकर आकार आयताकार। एगुड़िक हेउछि रेखा एवं एगुड़िक हेउछि बिंदु। आमे देखुछे जेउ बिंदुरे एही रेखा गुड़िकर संयोग हेउछि आमे सेही बिंदु गुड़िकु शीर्ष बिंदु कहिबा। एही प्रकारर केतोटी शीर्ष बिंदु अछि? आस गणिबा। 1 2 3 4। आमे जेतेबेले एही शीर्ष बिंदु गुड़िकु गणिबा सेतेबेले देखिबा जे चारि आग पार्श्वरे 4टी शीर्ष बिंदु और पछ पार्श्वरे 4टी शीर्ष बिंदु रहिछि।
ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଯେ ଏହି ବସ୍ତୁର 6ଟି ଆୟତାକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ 8ଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାକୁ ଆମେ ଧାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମେ ଗଣନା କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଏହି ବସ୍ତୁର ଆଗରେ 4ଟି ଧାର 1 2 3 4 ଓ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି 4ଟି ଧାର। फाइव 6 7 8 ରହିଛି। ମୋଟରେ ଆମେ 8ଟି ଧାର ପାଇଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉପର ଭାଗରେ 2ଟି ଧାର 9 10 ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2ଟି ଧାର 11 12 ଯାହାକୁ ତଳ ପାଖରେ ତଳେ ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଯେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯାହାର 6 ପାର୍ଶ୍ୱ 8ଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ 12ଟି ଧାର ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଆୟତକାର ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଆୟତଘନ କହିବା। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଆୟତଘନ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁର ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ଆକାର ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ସହଜରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ କାଗଜରେ ଆଙ୍କି ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ ଏହି ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱର ଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଆସ ଦେଖିବା ଏକ ଆୟତ ଘନାକାର ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଜାଲି କିପରି ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହା ଆୟତାକାର ଆକୃତିର। ଏଠାରେ କେତୋଟି ଆୟତାକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି? 1 2 3 4 5 ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ମଝିରେ ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ 6। ଆମେ ଏହି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଘନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏହି କାଗଜ କଟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏଭଳି ମୋଡ଼ିବା ଆମେ ଏକ ଆୟତ ଘନ ପାଇବା। ଏହି ଆଧାରରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ ନେବା। ଏହା କେଉଁ ଆକୃତି ସହିତ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି? ଏହି ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ 3ଟି ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା। ଆମେ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା କଲେ 6ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ହିଁ ପାଇବା। 1 2 3 4 4ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏହି 6ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ଆକାରର, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ସମଘନ କହିବା। ମୋ ଆଗରେ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ, ତୁମ ଆଗରେ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆକାର ଏକ ବର୍ଗାକୃତି। ଆମେ ଯେପରି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ଧାର ଓ ବାହୁ ବା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଣନା କରିଥିଲେ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି 6ଟି ବାହୁ, 8ଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏବଂ 12ଟି ଧାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ସମଘନ ବୋଲି କହିବା। ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି କଟା ହୋଇଥିବା କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଘନକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଏଠାରେ ଆମେ 6ଟି ବାହୁ,
8ଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଓ 12ଟି ଧାରକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ। କଟା କାଗଜକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବେ ମୋଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ସମଘନର ଆକୃତି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘନ ଦେଖିବା। ତେବେ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଘନବସ୍ତୁ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆୟତାକାର ଓ ବର୍ଗାକାର ଘନବସ୍ତୁ ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଦୁଇଟି ଘନବସ୍ତୁଠାରୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ। ଏହା ଭିନ୍ନ କାହିଁକି? ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ଘନବସ୍ତୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ଆୟତାକାର କିମ୍ବା ବର୍ଗାକାର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ହିଁ ଦେଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଉପରେ ଓ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଆକୃତିକୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଥିବା ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ଏହା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସଦୃଶ। ଆମେ ଏହାକୁ ପାଇପ୍ ବା ନଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିପାରିବା। ଆମେ ଏହି ବୃତ୍ତାକାର ଆକୃତି ଏକ ସମତଳର ଉପର କିମ୍ବା ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିପାରୁ। ଏକ ସମତଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିବା, ଏହା ଏକ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ବୋଲି କହିବା, ବା ବସ୍ତୁଟି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛି ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଅନେକ ବୃତ୍ତାକାର ଆକୃତି ଦେଖୁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସ୍ତୁଟିର ବକ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାର ଧାର କିମ୍ବା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ। ଯେହେତୁ ଏହି ବସ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପ୍ ସଦୃଶ, ଆମେ ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଚିତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତାକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ତଳେ ଓ ଉପରେ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ଦେଖିପାରିବା। ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମେ ଯଦି ଏହାର ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଜାଲି ଦେଖିବା, ତେବେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତାକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଦେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଧାରକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଯାଉ, ଆମେ କୋନ୍ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘନବସ୍ତୁ କୋନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋନ୍ର ତଳ ଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଆମେ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖୁ। ଆମେ ଏକ ବୃତ୍ତ ଓ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ କଳ୍ପନା କରିବା। ତାପରେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ କମ୍ କରି କରି ସମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଯେପରିକି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କମି କମି ଗଲେ ଶେଷରେ ତାହା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ବୃତ୍ତଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କହିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଧାରଗୁଡ଼ିକର ମିଳନ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏହାର ଏକ ଅନିୟମିତ ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଅସମାନ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି, ଆମେ କୌଣସି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବା ଧାର ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋନ୍ର ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଜାଲି ଦେଖିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଆମେ କେବଳ ବୃତ୍ତାକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ହିଁ ଦେଖୁଛେ, ଯାହାର ବି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଧାର ବୋଲି କହିବା, ତେବେ ଏହା ଦୁଇଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ହେବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏପରି କିଛି ଏଠାରେ ଦେଖୁନାହୁଁ, ଆମେ କୌଣସି ଧାର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଆମେ କେବଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଶେଷରେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂରଚନାରେ ଦେଖିଥାଉ। ଇଜିପ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହିପରି ଆକୃତି ଦେଖିଥାଉ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ କବର ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହାର ଆକାର ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ପିରାମିଡ୍ କହିଥାଉ। ଆସ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏଠାରେ
केतोटी त्रिकोणीय पार्श्व देखुचे गोटे पार्श्व तुम आड़कू गोटे मो आड़कू गोटे डाहाणरे एवं अन्यटी बामरे थिबा आमे देखुचे मोट 4टी त्रिकोणीय पार्श्व रही आमे जेतेबेले तल पार्श्व को देखिबा यह वर्गाकृति तेणु आमे एही त्रिमात्रिक वस्तुर आधार भावे यहाकू नहीं पारिबा एवं एहार प्रत्येक पार्श्वरे त्रिकोणीय पार्श्व रही आमे यहाकू टावर बा मीनार बोली मध्य कहि परिबा यहाकू आमे साधारणतः मंदिर रे देखू एहार आधार भावे एक वर्गाकृति पार्श्व रहितिबारु आमे यहाकू वर्ग बेस टावर बा स्क्वायर बेस टावर बोली कहि परिबा जेतेबेले आमे सिलिंडर एवं कोन रो वैशिष्ट्य होची आमे कोनोसी शीर्षबिंदु देखिले नाही अवश्य एही क्षेत्र रे मध्य आमे एक शीर्षबिंदु एवं एक धार देखिबा को पाइले जहा एही बिंदु को आधार रो एक धार सहित संयोग करुची आमे एठारे मध्य धार देखुचे आमे एहाकू गणना करी कहि परिबा जे एहार 4टी धार रहिची एवं 4टी धार पिरामिड रो आधार सृष्टि करिथाए मोट 8टी धार रहिची आमे आधार रे थिबा 4टी शीर्षबिंदु ओ ऊपर थिबा गोटिए शीर्षबिंदु को मध्य गणना करि परिबा आमे एठारे मोट 5टी शीर्षबिंदु देखिथाउ 8टी धार एवं 5टी पार्श्व मध्य देखि पारुछु एथिरु 4टी त्रिकोणीय पार्श्व एवं गोटिए वर्गाकृति पार्श्व आमे एपरी आकृति को स्क्वायर बेस टावर कहि परिबा आस आमे एहाकू त्रिमात्रिक जाली किंबा द्विमात्रिक आकृति रे किपरि देखा जाउछि देखिबा आमे वर्गाकृति आधार विशिष्ट 4टी त्रिकोणीय पार्श्व देखि परिबा एहाकू एक निर्दिष्ट उपाय रे मोडिले बा फोल्ड कले आमे एक पिरामिड बा स्क्वायर पिरामिड पाई थाउ एही परि भाबे आमे द्विमात्रिक चित्रर व्यवहार करी त्रिमात्रिक आकृति गुडी को देखाई परिबा सबु चित्र गुड़िक बिंदु रेखा और समतल को नहीं गठित बिंदु रेखा एवं समतल को व्यवहार करी आमे द्विमात्रिक समतल आकृति को व्यवहार करी त्रिमात्रिक आकृति चित्र तैयारी करि परिबा प्रत्येक ज्यामितिक चित्रर किछि वैशिष्ट्य रहिछि एवं एहार निजस्व निर्दिष्ट गुण रहिछि आम दैनंदिन जीवन में देखुथिबा केतेगुड़िए त्रिमात्रिक आकृति गुड़िक हैला समघन आयत घन सिलिंडर कोन स्क्वायर बेस टावर किंबा पिरामिड आमे प्रकृतिर विभिन्न प्रकार वस्तु देखि थाउ